हे भगवान ते कष्ट देउछ मु आउ कष्ट सही पारुनी बागरु आउ मो पिला मानो को देखि पारिबिनी। आरती तमे काहे की व्यस्त होच कहिला आम पिला माने पूरा सब बड़ चाकरिया से माने तुमको बड़ मेडिकल नहीं जिवे आ बड़ बड़ डॉक्टर को देखाइबे तमे निश्चय भलो होई जबा आरती तमे निश्चय भलो होई जबो अच्छा नेलो नेलो ए औषधडा खाई देलो सुमन बापा मो पिला मानो को टिके खबर पठांतनी तांको देखिबा को मो मन भारी ढहळ बिकळ हेउची। फोन करूछु आपण जो व्यक्ति को कॉल करूछंती से वर्तमान अन्य कॉल रे व्यस्त अछंती दया करी किछि समय परे चेष्टा करंती। काकारो फोन स्विच ऑफ आपण जो नंबर रे संपर्क करबा को चाहुछंती ताहा वर्तमान स्विच ऑफ अछि दया करी किछि समय परे चेष्टा करंतु। सुमन रो फोन स्विच ऑफ लागिला मोमा राधा पाखो को फोन लागिला हेलो मा राधा हाँ बापा नमस्कार। हेलो मा बुढ़ीटे हेइथा बापा तम देह भल अछि त? हेलो मा मो देह भल अछि हेले मा तो बौ देहटा भीषण खराब हेलो से खाली राधा राधा होची तू टिके आसी ताकू देखि जानतुनी जानती जे हेले बापा तम ज्वाई पूरा टूर रे जाइछंती फेरिला बेला को आरो सप्ताह होलो मा कौन कहिला मो सुमन केबे आसीबो मो कान्हा केते बेले पहुंचीबो राधा भारती जहा तुम मो सर्वस्व बिकी एते बड़ पाठ पढ़ेइथिले से पुअर 10 दिन होला फोन स्विच आउ जो पुअटा को तमे तम गहना गांटी बिकी एते बड़ मनीष करितलो से पुअर फोन हम से नंबर को ब्लैक लिस्ट रे पकई देइछि हो आउ जो झियोटा को हमें आम जमी बाड़ी बिकी बाहा देइथिले से झियो कहूची आर सप्ताह को आसी पारे हो ठीक अछि जहाँ मो भाग्य रे लेखा। तुमे मन दुख करूछ क्या रती काहे के मन दुख करिबी आम पुओ झियो परा उच्च शिक्षित बड़ चाकिरिया बड़ घरे बाहा हेइछंती तांको पाखरे बेଳ काहे आम कथा बुझिबाकू। तुमे ठीक बुझिछ आरती तुमे ठीक बुझिछ तुमे ठीक बुझिछ अरे काली आमर अवस्था एमिति नुहे आरती ए दुनिया रे प्रत्येक बापा माँ का अवस्था सेया आमे पूरा मोर पूरा जगार रे ताको अनगळ देखाई दिले हेले बे जणे अमेरिका रे आउ जणे लंडन रे आखि पाउनी आरती आखि पाउनी से
ସେମାନେ ଆମଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ସୁମନ ବାପା ଆରତୀ ସୁମନ ବାପା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖବର ପଠାନ୍ତନି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ମନ ଭାରି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି। ହଉ ଆରତୀ, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦଉନି ଆରତୀ, ଅଭିଶାପ ଦଉନି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଦବା କ'ଣ ଭୁଲ? ନିଜେ ଚିରପଟା ପିନ୍ଧି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କ'ଣ ଭୁଲ? ଏ ଦୁନିଆର ବାପା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଭୁଲ କାହାର? ए दुनियार प्रत्येक मनीष पाई ता बापा माँ हेउछंती चलंती ठाकुर ओ ठाकुराणी। मते मनीषटी ए करिबा पाई मो बापा माँ अक्लांत परिश्रम करिछंती। मो माटा पर घरे मूल लागिछि। बेले बेले घरे खाइबा को न थाए, हेले मो माँ आम भाई भौणी तीनटा को खाइबाकू देई निजे उपास रे सोईछि। आज सेई मार देह खराब, मते आज जेमिति हेले गाँ को जीवाकू हेबो। ना ना, मते आज जेमिति हेले गाँ को जीवाकू हेबो। लिली लिली, अरे कुआडे गलो? पिंकी को रेडी करो, आमे गाँ को जीवा परा। तमे कौन कहलो सुमन? गाँ को जीवा किंतु काहे की? मार परा देह खराब। रख तम माँ सुआग कौन ना माँ? नहीं नहीं, तमे कौन एका हुओ ना? बापा माँ करो भल मंद बुझिया पाई तमे एका ठिका नहीं जो। चुप कर लिली। मु जदि आज मनीषटीए हेइछि केवल मो बापा माँ को दयारे, तम दयारे नुह। मो पाई प्रथमे मो बापा माँ, आउ द्वितीय रे मो चाकरी, आउ तृतीय रे तमे। तमे भूल कहलो सुमन। प्रथमे मु, द्वितीय रे आउ जा किछि। काहे की लिली? काहे की? तमे परा जने माँ, जने माँ ही आउ जने मार मन कथा केमिति बुझी पारुन? पोर दिन पिंकी रो एनुअल फंक्शन, पुणी तम चाकरी रे प्रमोशन। झियर खुशी आउ तम चाकरी रे प्रमोशन ठारू कौन एई 5 दिन रो माटा बेसी बड़ा? तमे बोधे जानी न सुमन कि मो नाटा होची लिली, आउ मो भारी चुलबुली, आउ मो कथा रे एपट से बडेले समस्त को मुआ कर दिए लाली। तमे गाँ को जीवनी तो ठीक अच्छे,
ତମେ ଏଠି ରହି ତମର ଝିଅ ଫଙ୍କସନ ଏନ୍ଜୟ କର। ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ମା ପାଖକୁ। ଶୁଣ, ତମେ ବି ମୋ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଶୁଣି ରଖ ସୁମନ। ତମ ପାଇଁ ଯଦି ତମ ମା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ଆଉ ତମେ ତମ ଗାଁକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଫେରିଲା ବେଳେ ତମେ ତମ ଅଲି ଅଳି ଝିଅ ପିଙ୍କି ଆଉ ମୋର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ। हेलो हेलो ଦେଖ ରେ, ଗାଁରୁ ଆସି ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନେ ଦେଖ, ଯୋଉ ମାଟା ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ମତେ ମଣିଷଟିଏ କଲା, ସେଇ ମାର ଶେଷ ସମୟରେ ତାର ଏଇ ବଡ଼ ପୁଅଟା ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦରକାର ଝିଅର ଫଙ୍କସନ ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରମୋସନ। ବାପା, ମୋ ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରୁଛି ବୋଲି ଗାଁରେ କେତେ ବାଁସ ପଟ ମାରୁଥିଲ, ଧନୀ ଘରର ଝିଅ ଦେଖି ବାହା ଦେଇଥିଲ। ଏବେ ଦେଖ ବାପା, ଧନୀ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ବୋହୁଟା ମତେ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନି। କୁହ ବାପା, କୁହ ଏଠି ଭୁଲ କାହାର? ସତହିଲ ମୋର ଆଖି ଆଗେ ମୋର ଉଜୁରା ସଂସାର। ବିଛମିଲା ପଡ଼ାର ସତହିଲ ମୋର ଆଖି ଆଗେ ମୋର ଉଜୁରା ସଂସାର। अरे ना ना, से किछि नुह, बोर परा देह खराब। तू गाँ को जाई थांतु, हेले एठी गाँ को जाइतांती हेले भाउज कॉल करी कहले प्रथमे आसी तुमको देखा करबा पई। लिली लिली कॉल करिथिला? हां भाई, हाँ ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି। किंतु काहे के लिली? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ବାପା ମା ତ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ। ମା ଭଲ ମନ୍ଦଟା କାହ୍ନା ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦଟା ତମେ ବୁଝିବ। माने ମାନେ ଆରେ କଥାରେ ପା ଅଛି, ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର, ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଭାଗ। তুমি কোন কହୁଛ ଭାଉଜ? ଆମେ ପରା ଦୁଇ ଭାଇ। ମୁଁ ତ ଠିକ କଥା କହୁଛି। ଏମିତିରେ ବାପା ମା ତ ଦୁଇ ଜଣ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦବା। ତାଉ ଭାଉଜ, ଭାଇ ତୁ କହିଲୁ ଗାଁ को ଯିବୁ କି ନାହିଁ? केमिति जीवी रे? पोहर दिन परा तो जियारी रो फंक्शन, सेपटे एई मासरे मो प्रमोशन। तू कह मु गाँ को केमिति जीवी? वाह वाह रे भाई वाह, धन्य कहब तोर पुओ पणिया को, आउ सत धन्य कहब तोर प्रोफेसर पणिया। अरे तुम्हें परा जड़े प्रोफेसर, निश्चय दिन पिला को शिक्षा देइथिबो किया जीविबु मंदिर, किया पूजिबी पत्थर। मो पाई मो बापा माँ चलती ठाकुर। हाँ ठीक अच्छे हेले तुम तुम झीवर फंक्शन एंजॉय कर, मु आसी। प्रणाम भाई। प्रणाम भाउज।
ଶୁଣ କାହ୍ନା କାହ୍ନା ରହିଯା କାହ୍ନା ମୋ କଥା ଶୁଣ ଟିକେ କାହ୍ନା କାହ୍ନା ରହିଯା କାହ୍ନା ଦେଖିଲ ତ ଲିଲି କେମିତି ବାହାନା କରି ସାନ ଭାଇଟାକୁ ଗାଁକୁ ପଠେଇଦେଲି ତାମାନେ ତମେ କଣ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲ ସୁମନ? ଆଉ କଣ ତମେ ମାନିଲ ତ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ନୁହଁ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରିଏଲି ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ ସୁମନ, ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍। ତୁମର ଆଉ କଣ ୱିଶ୍ ଅଛି କୁହ ଲିଲି ଚାଲୁନ ଆଜି ଟିକେ ପୁଷ୍ପା 2 ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆଜି ଲାଇକ୍ ବେବି ରାତି ଆସି 12ଟା ବାଜିଲାଣି ଏ ପ୍ରୀତମଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କହିବ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ বদল করিবনি আজি সারা রাতে পাটি চাকনা বাকনা রেটি বেক ভরে দে সাঙ্গটিকে বেক ভরে দে ପ୍ରୀତମ বাবা ପ୍ରୀତମ ତୁ ମଦ ପିଇଛୁ ଖାଲି ମଦ ପିଇଛୁ ନା ଆଉ କ'ଣ গাড়ি মতো নয় বাবা সরস গঞ্জেই অফিম ମୁଁ ସବୁ ଖାଏ ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ ମଦର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଛୁ କଣ ବାପା ମୋରେ ମରିବୁ ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହବୁ ତମେ ଭୁଲ କହିଲ ବାପା ମୋରେ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଦରେ ଦର୍ଶନ ଆହୁରି ଅଛି ବାପା ମୋରେ ଅଛି ମଜା ନବୁ ଆଉ ଦରେ ଦରଜ କମିବ ବାପା ଛି 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 ଆରେ ପୁଅ କହିବ ତ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ଯିଏ ତା ଅନ୍ଧ ବାପା ମାଆକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ତୀର୍ଥ ବୁଲାଉଥିଲା ଆଉ ପୁଅ କହିବ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିଏ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତୁ ତୋ ପରି କୁଳାଙ୍ଗାର ଛେ ତମେ ମତେ ଇତିହାସ ପଢିନ ବାପା ଖାଲି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପୁଅ ନଥିଲା ମୋ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ବି ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ଯିଏକି ବିମ୍ବିସାର ପରି ବାପାକୁ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମୋ ପୁଅର ଇତିହାସରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ ବାପା ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧୋକାବାଜ ଏଠାରେ ପ୍ରେମିକା ଧୋକା ଦିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଧୋକା ଦିଏ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ପଇସା ନେଇଥିବା ସାଙ୍ଗ ବି ଧୋକା ଦିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବେ ଧୋକା ଦିଏନି ବାପା ସେଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ ବାପା କ'ଣ ଏଇ ମଦ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ତତେ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ତେଜ ପୁତ୍ର କରିବି ତେଜପୁତ୍ର ବାପା ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ବାପା ମାନେ ବୁଢା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବାପା କ'ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଷ୍ଟର ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଜାଣୁଛୁ ଏଇ ଦେଖ ବାପା ଏଇ ବୋଧେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆକୁ ଦିନ ଲୋକମାନେ ପଢନ୍ତି ଆଉ ଦିନ ସରିଗଲେ ଏଥିରେ ମସଲା ଦୋକାନୀ ମସଲା ବିକ୍ରି କରେ
ଆଉ ମଦ ଦୋକାନୀ ମଦ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଆଉ ଚାକେଣା ଦୋକାନୀ ଏଠି ଚାକେଣା ବିକ୍ରି କରେ ଖାଇବ ପା। ଶାନ୍ତି ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଶାନ୍ତି ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ଯେଉଁ ବକଟିଏ ଛୁଆକୁ ମୋ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ କହିଥିଲି ୟାକୁ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ କରିବ, ୟାରି ଭିତରେ ମତେ ପାଇବ, ଆଉ ୟାକୁ ଦେଖି ମୋ କଥା ଭୁଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନା, यार अवस्था देखो शांति, आज यही छुआर अवस्था देखो। कौन कहू मने मने तो अवस्था देखी मत लगुच तू बोधे मो पुओ नुह, तो माँ आउ का रक्त को गर्भ धरी तोते जन्म देइथिला, तू गुटे जारद बापा। बेसी बकबक हबु तो रातिरे शोइथिबु तकिया देई देबी, सो आराम नाम सत्य होई जिबु। हट सोला निसाटा फटके दला आ गोटे पेगड़े मारे दला बैग बढ़े संगठिए बैग बढ़े। हे भगवान शेषरे मते या देखा हे दुनियार बापा माने पुओटी हेले तुमे केते खुशी पो, साई पड़िशा बंधु बांधव को मिठा बांट, आ मनरे भाभी बस एई पुओ मो बुढ़ा बयसरे साहा हबो, मो मोला मुहरे निया दब, आ मो अस्थि को गंगारे विसर्जन करिबो। मु मरी गला पर मो सब को स्वर्गद्वार रे दाह करिबो। किंतु ना, मु जहा भाबिथिली सब भूल भूल सब भूल। देखंतु आज्ञा मो पुओटा एमिति नथिला, ताकू एई मद बर्बाद करे देला। हे बुद्धिजीवी माने एई असहाय बापा जी तुम मानकु प्रश्न पचारुछि, आपण माने कहंतु एठी भूल मद बिकुदी लोकर ना पुओ हाथ को पकेट मनी बढ़ौवा बापार, ना मद को प्रश्न दौवा मो सरकार। हे बुद्धिजीवी माने आपण माने कहंतु एटी भूल कहार। सतहीन मोर आखिया के मोर उजड़ा संसार, सतहीन मोर आखिया के मोर उजड़ा संसार, लुहो जिंद मोरे पड़ता लुहो जिंद मोरे सोयो हथोरे
दर्शक बंधु अनेक व्यक्ति विशेष निशाशक्त अवस्था कौन करती बुझी पारती एमती अनेक हसिला संसार भांगी जाए आपण मानक अनुरोध ओम विद्या भारती परिवार तरफ निशाशक्त अवस्था आपण माने निज निजर हसिला संसार को भांगा दिंतुनि ता नहले उत्तरदायक माने प्रश्न करिवे एठी भूल काहार सुमन कान्हा केबे आसीब रे मो धन मते लगुछि मरिबा आगरु आउ मु तम मानकु देखि पारिबिनी आर पारिरु मते डाकरा आसिलाणे सतरे कण आम पिला माने आसबेनी काहेकि से पिला मानक कथा कहूच मु परा बचिछि तमे कुहारती तम प्रति मु कोन केबे अवहेला करिछि सुमन बाबा मु परा मा तमे न कहिले कौन मु बुझी पारिबिनी बापा बापा माँ सेठी ठिया हो अरे तू आसिलु हो तो भाई भाई कहला मोर दिन ता झीवर फंक्शन आउ एई मासरे ता चाकरी रो प्रमोशन तमाने से कोन आउ आसीबोनी से न आसु बापा तुम सान पो तो आसी तुम सान पो कान्हा तो आसी बापा से ता माँ को बड़ डाक्तर पाखक नहीं जीव तार चिकित्सा कराइब से निश्चय भल हो बापा से निश्चय भल हो कान्हा आरे धन आ मो कोल को आ मो मुंड आ आरती आरती कौन है लारती तुम्हारा कौन है लारती की को लारती रती कौन है ना बाबा बापा बाहरी जा तुम घरू तुम्हें माने मिसी मो स्त्री को मारी देइछ बापा तुम्हें माने हेउछ घर पाए गोटे गोटे अशांत ग्रह तुम्हें कौन कौन बापा तोते मु आज मारू मारू मारी देबी बाहरी जा तुम घरू तोते मु आज मारी देबी कुआरे गला मो बाड़ी
ଆଜି ବି ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ କହୁଥିଲା, ଧନରେ ମୋ ପଣତ କାନି ତୋର ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ରକ୍ଷା କରିବ। ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ତୁ ଏମିତି କଥା କହି ମତେ ଭୁଲେଇ ଦବୁ? ହେଲେ ନା, ତୋତେ ମୁଁ ଆଜି ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ବାହାରି ଯା ତୁମ ଘରୁ। ବାପା ମୁଁ ଆଜି ମାରିଦେବି। ବାପା ବାହାରି ଯା ତୁମ ଘରୁ। ମା କଥା କହ, ମା କଥା କହ, ଆଜି କହ। ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସହାୟ ବାପାର କରୁଣ କାହାଣୀ। ସେଇ କାହାଣୀକୁ ଏ ଅସହାୟ ବାପା ତା ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିବ, କେବଳ ଏ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଗାମୀ ବାପା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିବ, ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିବ। हे भगवान, मते क्षमा करि दियो। जेउ पिला मानकु छोटरू बड़ करिथिली, सबु खुशी जेउ मानक पाद तले अजाड़ी देइथिली, उच्च शिक्षित करिबा पाई मोर समस्त पूंजी विनियोग करिथिली, जेउ पिला मानक पाई सबुदिन ठाकुरंक पाखरे मानसिक करुथिली, जहांक पाई सदा सर्वदा आमर दुख को लुचाई से मानक मोरे हस फुटाई दिलु, स्नेह श्रद्धारे जेउ मानकु कोलेई नेइथिलु, हेले परिणत बयसरे से माने उच्च शिक्षित हेबा परे भूली गले कौन जन्म देइथिबा एई वृद्ध पिता माता को। हेले लालन पालन रे आमर कौन त्रुटि थिला? ना स्नेह ममता देबारे कौनसी अभाव थिला। शेष समय रे मु एतिकी कहिबी, जेउ समाज मते अजाचित भावरे सम्मान देई आसीछि, ए समाज को मु किछि देई नाही, बरम देइछि दुईटी असामाजिक संतान। परिशेष रे मु घोषणा करिबी, मोर समस्त ताबर सापर संपत्ति वृद्धाश्रमर कल्याण पाई दान करी दिया जाऊ। अंततः शेष समय रे एई वृद्धाश्रम रे आम जीवन टिके शांति रे जीव। हे भगवान, मोर भूल पाई मते क्षमा कर दियो, मते क्षमा कर दियो भगवान, मते क्षमा कर दियो। आरती କହୁଥିଲ ପରା ବଞ୍ଚିବା ତ ସାଥୀ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା, ମରିବା ତ ସାଥୀ ହେଇ ମରିବା। ଆରତି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ଆରତି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ଆରତି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ଆରତି ଆରତି। ତମର କଣ ହେଲା ବାପା? କଣ ହେଲା ତମର ବାପା? କଥା କୁହ ବାପା, କଥା କୁହ।
କିଏ ଗଲା ବାପା ନାଇଁ ଆସ ଲିଟୁ ରାଜା ନାଇଁ ଆସ ସାଗରିକା ମାଉସୀ ଦେଖ ମୋ ବାପାର କଣ ହେଲା ସାଗରିକା ଦେଖ জীবন এমিতি মুঠায় নিঃশ্বাস জিলে কেতে না মরিলে কেতে कोरे भाई माने राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है अरे कोरे भाई माने राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है 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 राम नाम सत्य है हरि नाम पत्थर हंसने के निश्वास जीने के मरिले के सुमन सुमन अरे कुआड़े गला बाबा सुमन तमे एइठी अछ
ମୁଁ ତମକୁ ଘରଟା ସାରା ଖୋଜି ଆସିଲି। କାଇଁ କଣ ହେଇଛି? କହିଲ ଆଜି କଣ? କଣ ଆଜି? ଆରେ ତମେ ତ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଆଉ। ଅଫିସର ଟେନସନ ମତେ ସବୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ପରା ଆମ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ। ଓ ଆଇ ସି। କହିଲ ତମେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛ? ଗିଫ୍ଟଟା ତମ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ। ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବ ଗିଫ୍ଟଟା କଣ। हेलो भाई भाई बापा माँ हुए दुनिया रे नहाती भाई तू घर को चलिया भाई तू चलिया सुमन अरे काय मो गिफ्ट এই নে एटी भूल कार सुमन ଗୋଟିଏ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକା ରହିବାକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିବା ତୋ ପରି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧତ ସ୍ତ୍ରୀର ଚାକିରି କରିସାରିବା ପରେ ବାପା ମାଆକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ଚାକିରି କରି ବିଦେଶରେ ରହିବା ପରେ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷର ହେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବେ ନା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏ ସମାଜ କହିବ ଏଠି ଭୁଲ କାହାର धन्यवाद बहु दर्शकों को देखिबार सुजोग निमंते आसंता काली पुणी थरे सेई नाटक एठी भूल कहार सर कल के